خوبان درنا شرمیگی نو چه د ناز خندا د راشي پسرو لبنو جنتونو کې رضوان درنا شرمیگی نوز دزار شم تور سترگو زما یارا چی دسترگو خواندان در نشرمیگی نو ستا پا حسن خو قائل د خدای قرآن دے ملائک جنو انسان درنا شرمیگی زار قربان شمستا اوچت مرتبینا نمرس پوگمے زمکا اسمان در نشرمیگی نو چه پسر دے تاج د ختم نبوت کړلو اے د زړه سرا مرسلان درنا شرمیږي او چې په وړه جبستا سنا صفت کړي د حسین حسی زبان در نشرمیږي نو چه پوڑا جبا ستاسنا صفت کڑے دا حسین زبان دا حسین حسے زبان درنا شرمیگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ټول دنیا گئے پترنگی نادا یا رسول استا سر میں منادا یا رسول استا سر مومنادا ټول دنیا گئے پترنگی نادا ټول دنیا گئے پترنگی نادا یا رسول استا سر مومنادا یا رسول استا سر مومنادا تی اولین و آخرین نبی تی اولین و آخرین نبی یا تی اولین و آخرین نبی تی اولین و آخرین پامنوں کے شعر نادا یا رسول تا سر مومنادا وے منا دے پامنوں کے شعر نادا یا رسول تا سر مومنادا ټول دنیا گئی پترنگی نادا ټول دنیا گئی پترنگی نادا یا رسول تا سر مومنادا یا رسول تا سر مومنادا یا مینا زلیخے کپایو صاف کړلا 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 لار دا اشتا باندے حسینا دا یا رسول تا سر مومنا دا وی لار دا عشق تا باندے حسینا دا یا رسول تا سر مومنا دا ټول دنیا گئی پترنگینا دا تا سر مومنا دا وی ټول دنیا گئی پترنگینا دا یا رسول تا سر مومنا دا تو محبوب دا رب العالمین
कुर्बान तो महबूब दा रब्बुल आलमीन ये, तो महबूब दा रब्बुल आलमीन ये, तो महबूब दा रब्बुल आलमीन ये। ज़का कदर मंदस्ता मदीना दा या रसूल ता सर मोमिना दा, वे ज़का कदर मंदस्ता मदीना दा या रसूल ता सर मोमिना दा। टूल दुनिया गई पतरंगिना दा या रसूल ता सर मोमिना दा, या रसूल ता सर मोमिना दा। या कला बदर ज़म हाफिज रहमान का शिफा, कला बदर ज़म काशिफ रहमान का शिफा, या कला बदर ज़म हाफिज रहमान काशिफ, या कला बदर ज़म हाफिज रहमान काशिफ। वचा में दज़रना दर सर, वचा में दज़ड़ दर पसे बिनादा या रसूल ता सर मोमिना दा। हाँ वचा में दज़ड़ दर पसे बिनादा या रसूल ता सर मोमिना दा। टूल दुनिया गई पतरंगिना दा या रसूल ता सर मोमिना दा, या रसूल ता सर मोमिना।